So guys, ito yung bagong Pilipinas ngayon guys. Style bongbong yan. Bagong Pilipinas. Ayan, may kanin tayo kunti. Tapos mayroon tayong di maintindihan na luto natin guys. Papangat. Limon. Tapos manok. Ayan guys, ayan. Pwede na yan guys, katalo na. Okay, tikman natin. Wah, sarap guys. So, pantay natin. Pwede. Kung hilaw, pinatay yung ano ko patatas Ayan, pwede na guys. Naubusan tayo ng gulay guys. Naubusan ng sibuyas, sili. Kaya manok na lang. Manok. Ayan. Manok. Tsaka limon. Tsaka luya. Katalo na guys. Tanggal panuhot ba? Guys, bye-bye.